सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। अपील के लिए बैठे हैं और हम हुकूमत पाकिस्तान से और जुडिशरी से अपील के लिए यहाँ पर फराहम हुए हैं। और मैं अभी आप सब की मौजूदगी में इस प्रेस रिलीज़ को अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ूँगा ताकि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर सके। बाकी उर्दू की प्रेस रिलीज़ भी आप सब साथियों के हाथ में है और ये ट्रू ट्रांसलेशन है इस इंग्लिश प्रेस रिलीज़ का, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम है, सिर्फ ज़ुबान का डिफरेंस है। राइट रेवरेंड फ्रेडरिक जॉन टेक्स सीरियस एक्सेप्शन to the order issued by a two-member bench of Federal Constitution Court in the case of a 13-year-old minor Christian girl, Maria Shahbaz, who is a victim of crimes of abduction and child marriage and may also be perpetually exposed to heinous offenses of seduction and sexual abuse by her abductor. In sending off Maria with her abductor under the proposition that the nikah is a case of child marriage is valid. The very purpose of child marriage restraint laws has been defeated and miscreant, such as Maria's abductor have been emboldened to abduct minor girls of religious minority groups. The conversion of minor children to Islam in order to facilitate the crime of child marriage is unlawful and unconstitutional. Such types of conversions of minor children are an attack on the constitutional safeguards guaranteed in Articles 20 and 36 of the Constitution 1973. We, on behalf of the entire Christian community of Pakistan, call upon the Attorney General of Pakistan and the Government of Punjab to file a review of this verdict and call upon all provincial governments to amend their child marriage restraint laws to the likeness of Section 7, the Balochistan Child Marriage Restraint Act 2025, which unambiguously declares nikah is child marriage to be void ab initio, and Section 5 of the Punjab Child Marriage Restraint Ordinance 2026, which criminalize cohabitation under a nikah before the marriage of 18. मान हो, वो हिंदू हो, वो मसीही हो, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, उन सब के फ्यूचर का बोझ आपके सामने लेकर यहाँ पर जमा है। जब हम मारिया शहबाज केस की बात करते हैं तो एफसीसी आईनी अदालत जो इस मुल्क की अब सुप्रीम कोर्ट से भी आला अदालत बन चुकी है, उसने ये जो फैसला दिया है, इस फैसले के बाद इस मुल्क की हर एक 18 साल से कम उम्र बच्ची, वो किसी के घर में भी किसी की बेटी हो, बहन हो, भांजी हो, भतीजी हो, उसके सर पे एक नंगी तलवार लटक चुकी है। जो करके वो बच्चियां वालिदैन के पास आई, वो तालीम हासिल कर रही हैं, वो बाइख्तियार फर्द के तौर पर सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर रही है। वालिदैन के लिए उनका सबब है, उनका जो लीगल बैटल हम विन कर चुके हैं सिंध हाई कोर्ट्स के अंदर और सिंध ट्रायल कोर्ट्स के अंदर, वो खतरे में पड़ गया है। इस वजह से ना सिर्फ आज हम शुक्रगुजार हैं राइट रेवरेंड इज्जत माब बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब के और सारी क्लर्जी के कि वो यहाँ बैठे हैं ताकि हम पूरे पाकिस्तान में इस आवाज़ को पहुँचा सकें कि हम अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार हैं। एक छोटी सी बात बता दूँ कि अहले किताब की एक टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई और हमारे लोगों ने भी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम अहले किताब नहीं हैं, हम मसीही हैं। कभी भी चर्च ने चर्चा पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं पड़ी है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब चूँकि इसमें मौजूद है तो आप प्लीज़ इसको मुलाहिज़ा फरमाएं कि हम सब यहाँ पर इस कोशिश में हैं और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं
اور مسٹر لوک نے بھی اس بات کا بڑا واضح طور پر ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ یہ 18 سال سے کم عمر کی بچیاں جتنی بھی ہیں ان کے پاکستان میں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اب تھوڑا سا خائف ہے۔ تو ہم اس بات کو اٹھا رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت پاکستان ہماری آواز کو سن رہی ہے۔ میں نے پرائم منسٹر پاکستان کو بھی لیٹر لکھا ہے، کوششیں ہم کر رہے ہیں، بس آپ دعا کریں اور ہم سب اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ حکومت پاکستان ہماری اپیل کو، ہماری پلی کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر ضرور کوئی قانون سازی کریں گے۔ قانون سازی آلریڈی موجود بھی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کرسچین کمیونٹی کی ضرور ہیلپ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر آج سب لوگوں کا اکٹھا ہونا اس دکھ کے اظہار کی علامت ہے کہ پاکستان میں کرسچین کمیونٹی اس فیصلے کی وجہ سے انتہائی ڈسٹرب ہے اور اپنی آواز کو حکومت پاکستان تک پہنچانا چاہتے ہیں، حکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم قانون کی تبدیلی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، قوانین کی تبدیلی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے ادارے فرق ہیں۔ ہم تو سٹیزن ہوتے ہوئے اپنا حق لے کر تو کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو تحفظ دیا جائے، اور جو قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق ہم بطور سٹیزن جو ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے، کیونکہ امپلیمنٹیشن میں جو پرابلمس آ رہی ہیں اور جس طرح سے میجورٹی کمیونٹی کے پریشر کی وجہ سے فیصلے آ رہے ہیں ان کو روک تھام کی جائے۔ میں نے پرائم منسٹر پاکستان کو بھی لیٹر لکھا ہے، اس میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب اپنی جو سفارتی چیزیں تھیں ان سے فارغ ہو کر ضرور ہمیں اس کا رسپونڈ کریں گے، اور پھر ضرور تسلی کی بات ہوگی اور ہماری بیٹیاں میں اپنا تحفظ محسوس کریں گی۔